السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دنیا۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا قسط نمبر 36 تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، آپ لوگوں کو ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حاجی مستان نے میری بات سن کر کہا، تمام ہندو اور ان کی جنسیاں میری دشمن ہے، مگر مجھے ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کوئی ٹھوس ثبوت کی تلاش میں، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نہ صرف بھارتی مسلمان ہوں بلکہ پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کے مفادات کی خاطر کوئی بھی خطرناک کام کر گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہے کہ میرے خلاف ان کو کوئی ٹھوس ثبوت مل جائے اور مجھے گرفتار کر لے۔ تمہاری تمام باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی فوجی جاسوس ادارے کے فرد ہو اور تمہارے ذریعے مجھے اپنے جال میں باندھ سکے۔ میرا تمہارے پاکستانی ادارے سے 2 ہفتوں میں ایک بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر، نام اور حلیہ سے میں پہلے تصدیق کروں گا۔ تم اپنا پورا نام، اپنے افسروں کے نام اور اپنا کوڈ نمبر لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نقلی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی تم کو میرے آدمیوں کی نگرانی میں میرے ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ میرے ساتھی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک کہ تم ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہارے اصلی اور صحیح ہونے کی تصدیق کر دی تو تم ہمارے لیے ایک ہی قابل احترام مہمان ہو گیا اور یہ بات ہمارے لیے بھی باعث فخر ہوگی اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ اور اگر پاکستان نے تمہاری تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں جہاں رکھا جا رہا ہے وہاں نہ تو تم میرے ساتھیوں سے کسی بات کی تصدیق کرو گے اور نہ تم انہیں اپنے متعلق کچھ بتاؤ گے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور قلم لانے کا کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلق تمام تفصیل لکھ دی۔ حاجی صاحب نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے اپنے آدمیوں کو بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایت دی۔ اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین ہے لیکن سیکیورٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ جو پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی تو نہ صرف میں تم سے معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے تمہارے لیے میرے پاس ایسا سب سرپرائز ہو گئے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب چلے گئے۔ حاجی صاحب کے آدمی نے بڑے احترام سے مجھے ملنے کو کہا۔ کراچی پہنچ کر ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور گاڑی تقریباً 1 گھنٹہ سفر کے بعد ایک جگہ رکی۔ میرے آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی۔ یہ بہت اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپر ہی حصہ دکھائی دیتا تھا اور سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس بنگلے میں ایک نہایت ہی شائستہ اور آرام دہ بیڈ روم اور ایک سجایا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان 2 آدمیوں نے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے انہیں کچھ انگریزی کے اخبار اور کچھ کتابیں بتائی۔ یہ بھی لیتے نا، آخر پاکستان سے میری تصدیق ہونے تک مجھے کچھ خود کو کہیں مصروف تو رکھنا تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھرے اس بنگلے میں اندر مجھے گھومنے پھرنے کی آزادی تھی لیکن گیٹ سے باہر میں نہیں جا سکتا تھا۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشن تھے۔ ڈرائنگ روم میں گریڈینٹ 191 ریڈیوگرام اور بہت سارے ریکارڈر اور ٹیپ کے فیول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک ریڈیو تھا۔ سپیر کا کھانا بہت سارے ڈشوں پر مشتمل تھا۔ سپیر 4 بجے ایک آدمی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی۔ میں نے اسے انجیکشن لگوایا تو اس نے کہا وہ ان انجیکشن سے زیادہ اچھے انجیکشن ساتھ لایا ہے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں لے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر پینا چاہے تو اعلیٰ وسکی اور اسکاچ موجود ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ اس نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیجیے گا، فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ ہر روز 2 مرتبہ اور 4 بجے ڈاکٹر آیا کرے گا۔ اپنی صحت کے علاوہ اس سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مکمل ریسٹ اور تحفظ کا احساس اور اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک کی وجہ سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔ اس طرح 8 روز گزر گئے۔ 9ویں روز 11 بجے ہی دونوں آدمی آئے اور مجھے کہا کہ بڑے سیٹ نے آپ کو بلایا ہے۔
मैं तैयार होकर इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। इस बार उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। गाड़ी इस बड़े गैराज में जाकर रुक गई। मैं चूंकि बम्बई से नावाकिफ था, इसलिए आंखों पर पट्टी न होने के बावजूद मुझे इस इलाके का पता न चल सका। ड्राइंग रूम में बैठे हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि हाजी मस्तान आ गया। हम सब इसके सामने एहतरामन उठ खड़े हुए। हाजी मस्तान ने आते ही मुझे गले लगा लिया और बोला, पाकिस्तान से आपकी तस्दीक हो गई है। मुझे क्या इल्म था कि इतने बड़े मुहिब वतन और जनपरोश इंसान के मेज़बानी का शरफ मुझे मिलेगा। मैंने आज और कल के लिए अपने तमाम काम मनसूख कर दिया और आपके अंजाम दिए गए मिशनों के वाक़यात सुनने को बेताब हूँ। अब के लिए आप कोई पाबंदी नहीं, आप जहाँ जाना चाहेंगे मेरे 4 मुहाफ़िज़ आपके साथ जाएंगे और चारों मुहाफ़िज़ और एक गाड़ी 24 घंटे आपकी यूज़ में होगी। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे कह दे, या मेरे आदमी को जो रोज़ाना दिन में 2 बार तुम्हारे पास आया करेगा। इसने मज़ीद कहा कि आपको मुकम्मल सेहतयाब होने तक पाकिस्तान से आपको मेरे पास रहने के लिए कहा गया है। और सच कहूँ कि जब तक इनको आपकी मुकम्मल सेहतयाबी की इत्तला न दे दो, आप मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन कर रहेंगे। हमने दोपहर का खाना इकट्ठा किया और फिर 3 बजे तक मैं उसे अपने किए गए मिशनों के मुतल्लक़ मुख्तसर बताता रहा। हाजी पूरी दिलचस्पी और शौक़ से मेरी बातें सुनता रहा और हैरान था कि बग़ैर किसी लालच के मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ख़ुद को ख़तरनाक मिशनों के लिए वॉलंटियर किया। मेरी बातें सुनकर हाजी कहने लगा कि मेरे पास काम करने वाले लोग तो आपसे बहुत कम खतरनाक काम के लिए लाखों रुपए मुआवजा लेते हैं। 4 बजे तक मैंने उसे कल मिलने के लिए इजाज़त ली। इसने खुद बताया कि ये घर माला बारपल पर है और जहाँ मेरी रहाइश है वो जूहू का इलाका है और बंगला साहिल समंदर के बिल्कुल करीब है। मेरी रवानगी से पहले उसने मुहाफ़िज़ों का इंतज़ाम कर रखा था और शेवरलेट मॉडल की कार मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी। मैं इस कार में जूहू वाले बंगले पर पहुंचा। हाजी साहब को मैंने मेरे दिल्ली से बल्टी किए गए सामान के पेपर भी दिए थे। मेरा सामान अगले रोज़ मेरे गैर मौजूदगी में बंगले पर पहुंचा दिया गया था। मैं इस वक्त हाजी साहब के पास था। मेरी दास्तान सुनने के लिए हाजी साहब ने वाकई अपने 2 दिन की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। इसके सवाल और जवाब और दास्तान ख़त्म करने में मज़ीद 1 दिन और लगा। एक तरफ तो हाजी मस्तान मेरे और मेरे साथियों और लड़कों के कारनामे सुनकर महू हैरत था, तो दूसरी तरफ मैं बरीसगीर के इस सबसे बड़े स्मगलर के बारे में जानकर हैरान हो रहा था। बड़े सेठ को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन हाजी मस्तान के बारे में दौरान ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ बता दिया गया था। वो बम्बई का बेताज बादशाह था। इसके हाथ इतने लंबे थे कि भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने बम्बई के इंतज़ामी मामलात चलाने में सूबाई हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दे रखी थी कि हमें हाजी मस्तान की ख्वाहिशात को अहमियत दी जाए। दिलीप कुमार को बम्बई का मेयर बनाने में भी हाजी मस्तान का ही हाथ था। बम्बई में मुझे ये मालूम हुआ कि इस इलाके के स्मगलिंग के तमाम ग्रोह या तो खुद हाजी मस्तान के खूब से बिखर गए या फिर कोई चारा न देखते हुए इस ग्रोह में शामिल हो गए थे। हाजी से गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत थी। यूसुफ पटेल, जिसे मैं पहले तलाश करता रहा, वो वाहिद स्मगलर था जिसने हाजी मस्तान की सरपरस्ती में आने से इनकार कर दिया था। वो इन दोनों खौफ से ज़ेर ज़मीन था और हाजी मस्तान के कारिंदे उसे ढूंढते रहे थे। इतनी ज़्यादा सुरसूख का मालिक बरीसगीर का डॉन मेरे सामने बैठा बच्चों की तरह मेरी बातें सुनकर महफूज हो रहा था। मुसलमानों और पाकिस्तान से मोहब्बत इसके हर लफ्ज़ से फूट रही थी। मेरी दास्तान सुनकर उसने कहा कि सकुती डागा का सदमा जितना भारतीय मुसलमानों को हुआ है इतना शायद पाकिस्तानियों को भी न हुआ होगा। हम तो पाकिस्तान को अपना दिफाई खिला और मुहाफ़िज़ समझते थे। हर भारतीय मुसलमान की निगाहें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ उठती थी। सकुती डागा के बाद हमारा ये वाहिद दुनियावी सहारा भी ख़त्म हो गया है। लेकिन आपकी दास्तान सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि भारत चाहे कितनी जंगी तैयारियां कर ले, असलहे का ढेर लगा दे, सारी हिंदुओं की फ़ौज में भर्ती कर ले, जब भी पाकिस्तान अपने ज़ख्म मनमल होने पर दारेगा इन हिंदू बुनियों की दूतियाँ गीली हो जाएगी। जब आप वापस पाकिस्तान जाए तो वहाँ जाकर पाकिस्तानी मुसलमानों को बताया कि भारतीयों ने वहाँ के मुसलमान पर इतनी सख्ती और ज़िल्लत तुम दी है कि इन हिंदू से नफरत की आग में वहाँ पर मुसलमान के दिल में एक छोटा पाकिस्तान बन गया है। हमने कसमपरसी की हालत में होते हुए भी इतनी तैयारियां कर ली है कि वक्त आने पर पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा हम लोग जानिसार मिलेंगे। हाजी ने बताया कि वो एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुआ और बहुत ही कम पढ़ा लिखा है। 14 बरस की उम्र में इसने वालिदैन की गुर्बत की वजह से आम मजदूरों की तरह मजदूरी शुरू कर दी और फिर अपने जोर बाजू पर यहाँ तक पहुँचा है। अपनी गुर्बत के ज़माने में हिंदू के मोतसिबाना रवैये की वजह से इसके दिल में जो नफरत शोला भड़का
اس مقام پر پہنچتے پہنچتے وہ شعلہ جوالا مکھی بن گیا تھا اور اب وہ ہر ممکن اس اب تک امیز رویہ کا ہندو سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف اس اسلامی دشمن ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور مسلمانوں کا تحفظ ہے۔ میں حاجی مستان کے متعلق اس محب اسلام اور مسلم کی باتیں اس لیے کھلے دل سے لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے حقیقی خالی سے جا ملا ہے اور اس کے موت کا بعد اس کا گروپ ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز تک اپنے اکٹھے کیے گئے اسلحہ کا ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگ باڑہ میں ایک ایڈریس دیا گیا تھا جہاں پر میری تصدیق کرنے والے نے میرا نام ونود چوپڑا اور کلی چائے کا بیوپاری بتایا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا کہ نیو ناگ باڑہ کے ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیری نسل سمگلر خواجہ رہتا ہے جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیوپاری اور درپردہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا دوں گا لیکن تم اس کو اپنی اصلیت نہیں بتانا، وہ تجھے اپنے ساتھ وہاں لے جائے گا۔ میرے چاروں محافظ بھی تمہارے ساتھ ہو گئے۔ میں نے حاجی کو کہا کہ بمبئی میں میرا کوئی کام نہیں، اپنے مشنوں کی تکمیل اور بھارتی تشدد کی وجہ سے میں اپنے ذہنی تناؤ میں ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائے تو میں بمبئی میں اور گردنوا میں گھومنا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے میں ہی میں نے بمبئی کے فلم اسٹوڈیو کے متعلق تجسم ہو شربا قصے سنے ہیں۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور سب اداکاروں سے ملنا بھی چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا کہ جب آپ خود کو فٹ محسوس کریں تو سمجھیں تو مجھے اطلاع بھجوا دیے گا۔ بمبئی میں عام عوام کو ان فلموں ستاروں سے ملنے کی اجازت نہیں، مگر میری وجہ سے وہ آپ کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آج سے آپ کو صرف احتیاط کرنی ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی۔ آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے پر ایک فوٹوگرافر اگر آپ کی پاسپورٹ سائز تصاویر کھینچ لے گا، آپ مزید تندرست ہو جائیں، آپ کو ہر جگہ لے جایا جائے گا۔ مجھے حاجی صاحب سے ملتے آج مسلسل تیسرا دن تھا۔ سپیر 3 بجے میں وہاں سے رخصت ہو کر جو بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے علاوہ فوٹوگرافر بھی آیا، میری تصاویر اتار لیے گیا۔ شام کے کھانے کے بعد میں سیر کے لیے جوہو کے ساحل کی طرف چل دیا۔ قریباً آدھے کلومیٹر کے بعد مجھے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی ریت پر 20ویں ٹیلے والے چاتا اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کے لیے آنے والے دریا اور بڑی چٹائیاں بچائے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے اور جوان جوڑے ناریل کے درختوں کے پیچھے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ یہ سب یقیناً بمبئی کے مڈل کلاس لوگ تھے جو اپنی کولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینے میں ایک آدھ بار پکنک منانے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا تھا کہ کافی آگے جانے تک بھی مجھے کوئی کار نظر نہیں آئی تھی جبکہ وہاں 20 ٹیکسی موجود تھی۔ میرے چاروں محافظ میرے سے 8 یا 10 قدم پیچھے چل رہے تھے کہ کسی کو بھی خیال نہیں آ سکتا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر ساحل کے سیر کروانے بھی جگہ جگہ موجود تھے۔ میں کافی دیر یوں ہی گھومتا رہا، ناریل کا پانی پیا، بمبئی کی خاص چاٹ فیل پوری کھائی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ گاڑی سوار میں بچپن سے ہی کرتا تھا، اس لیے شہسوار نہیں تو سوار ضرور تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ گھوڑا لے کر ساحل پر بھگاؤ لیکن زخموں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ رات 11 بجے تک مٹر گشت کر کے ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ اور اپنی بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان سے آخری بار نکلنے لگا تو اس وقت میرا اکلوتا بیٹا شجاع 1 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی دادی کو آغا جی اور اپنی اماں کو میں اپنی توتی زبان میں پکارتا تھا۔ اپنی مشن کی خاطر میں نے سب کو بلا دیا تھا، مگر اب جب کہ میرے سامنے کوئی مشن نہیں تھا تو ان کی یاد نے ساری رات مجھے بے چین کر رکھا اور رات یوں ہی کبھی سوتے کبھی جاگتے گزار دی۔ آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق گزارے۔ اس سے زیادہ تر زخمی ٹانگ پر وزن ڈال کر چلنے کا کہا تھا اور ساتھ ہلکی پھلکی ورزش جاری رہے۔ مجھے کسی وقت بھی یہاں سے موو کرنے کے احکامات مل سکتے تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور خود ذہنی جسمانی طور پر بالکل نارمل کرنے کی تیاری شروع کر دی اور آخرکار اپنی اس حالت پر میں نے مکمل کنٹرول کر لیا۔ ڈاکٹر کی میڈیسن اور انجیکشن سے مجھے وقتی طور پر آرام مل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے فٹ قرار دیا تھا اور وقتی طور پر دوائیوں اور انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا کافی سٹا دے دیا تھا اور ساتھ انجیکشن لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔
अब वो हफ्ते में 2 दिन मेरे चेकअप के लिए आता था। बम्बई में हर साथ बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। तकरीबन हर रोज़ बारिश होती थी। मेरा ज़्यादा वक्त रिसाले, किताबें पढ़ने या म्यूज़िक वगैरह में गुजरने लगा। इस दौरान 3 मरतबा हाजी मस्तान ने मुझे अपने बंगले पर बुलाया और 2 मरतबा खुद मुझसे मिलने के लिए आया। एक बार मेरे पूछने पर इसने बताया कि इसका सारा कारोबार बम्बई गैराज से मॉनिटर किया जाता है और ट्रांजैक्शन अक्सर रात को होती है। मुझ पर वो इतना एतमाद करने लग गया था कि इसने अपने कारोबार और ज़ाती ज़िंदगी के इंतहाई अहम और राज की वो बातें की जो शायद उसने किसी के साथ भी मालूम ये बातें किसी को भी मालूम नहीं थी। ये अक्टूबर 1974 का वक्त था जब मैंने हाजी साहब से कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूँ और हर तरह से घूमने फिरने के काबिल हो गया हूँ। मैंने सबसे पहले नागबाड़ा में अपने कवर स्टोरी वाली जगह को देखना चाहा। हाजी ने अपने एक आदमी को फ़ोन करके ख्वाजा को बुलाने का कहा। ठीक 2 घंटे बाद ख्वाजा हाजिर हो गया। हाजी साहब ने ख्वाजा से मेरा तारुफ करवाया कि आसिफ अली साहब है और लंदन से आए। उन्हें अपने एक वाकिफ वनूर चोपड़ा से मिलना है जो तुम्हारे इलाके में रहता है। ख्वाजा को मैंने एड्रेस बताया तो उसने कहा कि अभी चलिए। चुनांचे से ख्वाजा अपनी गाड़ी में और मैं 4 माफिजों के साथ अपनी गाड़ी में रवाना हुआ। न्यू नागबाड़ा में हम टूटी फूटी सड़कों से होते हुए एक जगह रुके। 4 मंजिला बिल्डिंग थी जिसकी दूसरी मंजिल पर वो फ्लैट था। हम सब 6 आदमी इस फ्लैट पर गए। घंटी बजाई पर एक औरत ने दरवाज़ा खोला जो शायद वह घर के काम काज करती थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वनोद साहब तो कारोबार के सिलसिले में उत्तर शिमाल की तरफ गए। कई महीने बाहर रहकर वो सिर्फ चंद दिन के लिए आते हैं। मेरे मजीद पूछने पर बताया कि वनोद साहब का चाय का कारोबार है और कलकत्ता से चाय की पेटियाँ यहाँ आती है जिन्हें सेठ के हुक्म के मुताबिक हम मुख्तलिफ जगहों पर भेज देते हैं। इस वक्त भी 5 पेटियाँ यहाँ मौजूद है। इसने बम्बई फ्लैट के अंदर खाने आने का कहा। यह फ्लैट 4 कमरों पर मुश्तमिल था और इसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक कमरे में चाय की फीटियाँ, लिबार्ट्री का तराजू और चाय के बहुत सारे कैप पड़े हुए थे। चाय के बहुत सारी पेटियाँ भी एक रैक में पड़ी हुई थी जिस पर चाय के नंबर और नाम लिखे हुए थे। इस औरत ने बताया कि वनूद सेठ के सदार एक शख्स 8-10 रोज़ बाद यहाँ आते हैं। वही सारी देखभाल करते हैं और हम पति पत्नी को तनख्वाह भी वही देते हैं। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या इसने वनूद सेठ को देखा है तो बोली क्यों नहीं, हम अपने सेठ को न पहचाने ये कैसे हो सकता है। वो आपकी तरह ही ऊंचे लंबे गोरे चट्टे हैं। वो पिछले महीने है वो 10 रोज़ यहाँ रह कर गया है। मैं इसकी औरत की बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि किस तरह उसे समझाया गया और किस एतमाद से वो मेरे सवालों का जवाब दे रही है। औरत की बात सुनकर जब उसने कहा कि वनोद का कोई हिस्सेदार यहाँ आता है तो फ़ौरन मेरे जहन में आया कि ज़रूर हमारे ही महकमे का कोई ग्रुप या सरगर्म है और इसे इस मकान पर निगाह रखने का कहा गया होगा। मैंने उस औरत से कहा कि मैं तुम्हारे वनोद सेठ का दोस्त हूँ और लंदन से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम आसिफ अली है। जब तुम्हारे वनोद सेठ आए तो उन्हें मेरा नमस्कार कहना। ये कहकर मैंने उसे 200 रुपये दिए और हम वहाँ से चल दिए। मेरे महकमे ने मेरे कवर के लिए वाकई बहुत पुख्ता इंतज़ाम किया हुआ था। गाड़ियों में बैठने से पहले ख्वाजा एक 6 मंजिला बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी डायमंड बिल्डिंग है। अब यहाँ तक आ गए तो चाय पी कर जाए। लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ कहा कि फिर कभी सही और इससे हम रुख़्सत लेकर जो हो चले आए। अगले रोज़ हम हाजी मस्तान के तरतीब देते हुए प्रोग्राम के मुताबिक मेरीन ड्राइव और अपने वक्त के मारूफ गुलकार टरिया के फ्लैट पर गए। सरिया को मैंने कॉलेज के दौर में फिल्मों में देखा था। इस दौर में इसकी धूम थी और वो बॉलीवुड के मशहूर हीरो ग्रेगोरी पेक से शादी करना चाहती थी और ये ख्वाहिश दिल में लिए अभी तक गैर शादीशुदा थी। इसकी आखिरी फिल्म मिर्ज़ा गालिब थी। सरिया इन दिनों सोशल वर्क्स में मसरूफ़ थे और इसके इस खिदमत के सिलसिले में बम्बई के एक रोड का नाम सरिया रोड रखा गया था। कदीम तहजीब की दिलदादा सरिया की ड्राइंग रूम में मगरबी तरस के सोफे रखे हुए थे। सरिया ने चाय वगैरह से हमारी सर्वेंट की। इसने बताया कि अभी बम्बई का वो वाहिद अदाकार है जिसके पास रूल्स राइस गाड़ी है। तकरीबन 1 घंटा सरिया के पास गुजारने के बाद हम वापस चले आए। इसके बाद मेरीन ड्राइवर से एक ऊंची जाने वाले सड़क पर चढ़े और सीधे बाई टिफ होटल के सामने गुजरते हुए एक पुरानी तर्ज की हवेली के सामने रुके। यहाँ पर अदाकारा नमी अपने शौहर रज़ा अली के साथ रहती थी। नमी आगरा की मशहूर तवाइफ ईदनहाई जो गुलकारा भी थी। नमी की वालिदा थी। रवायती अंदाज में सलाम करती हुई नमी और इसके शौहर हमारे मुंतज़िर थे। नमी के पास भी हम 1 घंटा रुके। माजी की फिल्मों पर गुफ्तगू हुई। नमी ने फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट ले ली थी और एक खालिश घरेलू औरत की तरह रह रही थी। 1 घंटा वहाँ गुजारने के बाद हम वापस आ गए क्योंकि आज का बस यही प्रोग्राम था।
मेरी गिरफ्तार से लेकर बम्बई आने तक मेरे घर में मेरा कोई राबिता न था। बलाखिर मैंने अपने लंदन के महकमे के मारूफत से ख़त लिखा जो मेरे घर पहुंचा दिया। फिर बम्बई रहने तक ये सिलसिला जारी रहा। आइंदा हफ्ते की दोपहर को कंडाला जाने का प्रोग्राम था, जहां से फिर को वापसी हुई। कंडाला बम्बई से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक निहायत पुरफिजा खूबसूरत पहाड़ी इलाके में वाक़ था। भारतीय रौसा की वहाँ कुटिया बनी हुई थी और हाजी का भी एक सफ़ेद खूबसूरत बंगला था। लेकिन मैं मुहाफिजों के घेरे में से तंग आ गया था, इसलिए हाजी साहब के ज़रिए एक होटल में राइश इख्तियार की। पीर को वापसी हुई तो अगले दिन मैंने अपने मुतलक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने गुजार दिया, क्योंकि जिस तरह हाजी की शुरू में शक हुआ था मेरा महकमा भी अभी इस पोजीशन में था, क्योंकि इनके ज़हन के मुताबिक डीएमआई की हिरासत से निकलना नामुमकिन था। 2-3 रोज़ के बाद मैं हाजी मस्तान से मिला तो इसके आदमी ने बताया कि बरला हाउस में ऑल इंडियन मिरासियों का मज़ाया शो रहा है। चुनांचे हाजी के कहने पर वह सबको टिकट्स ले गया। इस शो में मजाक भी टारगेट पाकिस्तान को बनाया जा रहा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका तो मैं उठकर बाहर आ गया। हाजी भी बाहर आ गया तो उसने पूछा कि नहीं बर्दाश्त हुआ, तो मैंने कहा नहीं, चंद गद्दारों की वजह से हम हारे हैं, वरना हम आज इंडिया को ना को चने चबवा सकते थे। हम 5 साथियों ने थोड़े ही अरसे में पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। तो अगर पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से इस तरह मुतवज्जह हो जाए तो ये भारत न रहे, कब्रिस्तान बन जाएगा। मेरे जज्बात को देखकर हाजी साहब ने कहा कि कल दोपहर का खाना तुम मेरे साथ खाओगे। अगले दिन दोपहर को जब मैं हाजी के पास पहुंचा तो वहाँ पर वो मिरासी जो सबसे ज़्यादा जुगत पाकिस्तान की कर रहा था, रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था और इसकी टिकाई की गई थी। मेरे वहाँ पहुंचने के बाद जब भी हाजी साहब ड्राइंग रूम में आए तो उसने इशारा किया, मिरासी के हाथ खोल दिए गए तो हाजी के पाँव से लपेट कर माफिया मांगने लगा और बोला कि आइंदा मेरे बाप की भी तौबा में जब पाकिस्तान के खिलाफ एक जुगत भी मारो। खैर उसे इस बिना पर छोड़ दिया गया कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ जुगतें नहीं मारूंगा। अगर ऐसा किया तो इसकी खैर नहीं। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की कि हाजी बात करते करते खोस आ जाता। मैंने उसके दिन इसकी पूछी पहले तो वो चुप रहा, बाद में उसने बताया कि मेरा स्मगलिंग का कारोबार है। मेरे बेशुमार आदमी है जो मेरे लिए काम करते हैं। इसके अलावा गैर मुस्लिम स्मगलर भी है जो मेरे लिए काम करते हैं, और जो मेरे काम नहीं करना चाहते वो मुझे हर माह हिस्सा देते हैं, क्योंकि ये स्मगलिंग का उसूल है। बम्बई और दीगर जहाँ पर मेरे काम की शाखें है वहाँ की पुलिस मेरी मुखलिस नहीं है। वो चुप सिर्फ इसलिए कि मैं हर महीने नोटों से इसका मुँह भर देता हूँ। लेकिन एक स्मगलर है जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि अपना अलग साम्राज्य बनाना चाहता है। मैं उसे मारना भी नहीं चाहता कि वो भी मेरी तरह मुसलमानों का मसीहा है। मेरे इस रवैये की वजह से मेरे आदमी में मेरी ये बात फैल रही है कि मैं यूसुफ पटेल से डरता हूँ, इसलिए इस पर हाथ नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद उसे मारना नहीं, क्योंकि उसे मार दिया तो मेरी मुखालिफत शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि किस तरह वो राह रास्त पर आ जाए, बेशक अपना धंधा कर ले मगर मेरी मुखालिफत भी न करे। मैंने कहा कि मेरा एक मशवरा है कि तुम दोनों आपस में सुलह कर लो। तो हाजी ने कहा अगर ऐसा हो जाए तो उस मुसलमानों को 2 मसीहा एक साथ मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मुसलमान और भी मजबूत हो जाएंगे। तो नाज़रीन आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।